Ayah porira kintu sakuri kama napung upagla dungai. Orang kau upang ke hotel saya sakuri yang pangai tu mau. Ber. Hey guys, apung video channel sopo harulo kuda komisiku silo aipa mapo phanam komiko muluk majuli nia bazar Ratanpur dolu sokke Navojit pegu anul apung kindu pa silo kalongo so SSC GD dok result bitak kumna SSC GD dok supak selection na buglo kolong adjo kasina kum kolu pusulum sestae sekatok muluk Navojit pegu se hoise muluk silo kalongo sok itu SSC GD dok result se tandi se select kan itu kan yang nokolong aja ko lupus pun selesai no kap masudun mau segera itu mau bolong result bilang nanggola mau CISF lo selection kan CISF bayi orang ke itu nokam pe ipo mulo mana nokam ipo mulo empai bona itu ay notu pak deko postor polot notu pak patung aru nokam ipo mulo mana kap ipain মানে সিম্পল হয় এটো ন আগ ওপৰত ডিপেন্ড না ন আগ যদি কষ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া নক সফল হ'বই ন যাব না অৰক পৰিণাম দাম কিন্তু আয় পৰিপাৰাক বন পৰিণামটো মেই নাই এসএসসি লকটো এসএসসি প্ৰথম পটো আৰু এক্সাম দ হোৱাৰ পাছতে ফিজিক্যাল এক্সামটো হোৱাৰ পাছত নক ফিজিক্যালটো হ'ব মেডিকেলো হ'ব অৰক যদি ন মেডিকেলো ফিট নল অৰক final merit list of nama Heleno select kabona supak appointment le tu okay mana pada appointment le December 1 tarik don dan kayo pa congratulations no ai muluk Ratanpur dolu tok protom ai SSC to prothom bang baro joabar duijone paisile seko Baskor dole orok Rudro hoy no actually kintu ma bilung me panges mabdum muluk patok anni aum pa pidu pai pangom luta laum ye bona tale ai asa sa panguluk mane bosara ko puti muluk lentil gudung ai pa mane borok supana muluk doluk gure sein ai dubong mane so aru buluk ajonarum lega pa kumri doru lega pa mane supak silokalong sabto ko kanango hoise ke sagoli dhorni ko batung rokatunge ayo pogum okole mane dula kom supaktu to kum to rokri dupa mai bai ayo podulang thank you parupa samuluk Navojit pegu ke silo anede seka parupa rokengok channel soponam kumuksurung ya silo ke aina kobor sampala nokap masurun rok no aipo mapolung ai okolai nagot do rembulum iyogom na geda kane Gemangai baru awase dempe mebrura jonatan kabonana jonam jene makogona pak ayon do ingai sempe aina khobor ko de patak rok Navojit pegu ke aji noyo buma bola mane Navojit pegumam dumar ko tuluk pam nai dung ma polok poine ngul kamabo lekas mai ko kan rokkanok asina kom doing kajoko ya lukito kablinge nang ulu ko sakori pana bugam prothom pai okon pingo hahir sapulu amna niche bidu amna ngudam ko pagachila Ayah papa ngulu kai pa mo porak bona awasang ke ulu ke pangwotak ai ngulu ko sakuri kamang nap ngulu ragil sam ayah porira kintu sakuri kamang napung upagla dungai orang kau upang ke hotel saya sakuri yang pangai tu mo ber ayam